our government, Indonesia government, cannot work alone. We need support from other country like Europe. This is the way to change mind, to stop illegal logging, and make our forest sustainable. Hai, kita habis aksi di depan kantor parlemen Belanda. Kita menyampaikan concern kita kepada anggota parlemen Belanda di sini dalam konteks kita menuntut mereka melakukan aksi yang segera untuk menyetop impor kayu-kayu ilegal yang berasal dari Indonesia. We travel to Europe because European is our main consumer of timber, and this is a time that they need to know what is happening with Indonesian forests. Untuk lingkungan ini, perasaan untuk melihat lingkungan itu sebagai bagian yang harus dihancurkan memang tidak. Masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhan itu mereka akan masuk luar hutan. Hubungan sebagai kearifan masyarakat adat dengan alam itu sangat menjadi kebanggaan masyarakat. Tatanan kehidupan masyarakat adat di sini melihat bahwa kekayaan alam yang ada itu menjadi aset utama, sehingga di dalam pengolahannya itu sangat sederhana. Sebelum perusahaan berada di tempat ini, mereka hidupnya sangat arif, sangat akrab. Tapi dengan adanya kehadiran itu, sehingga ada kepentingan-kepentingan, ada saingan, atau ada semacam timbul nilai-nilai sikap lomba untuk harus, kalau dia begitu, saya juga begini. Akhirnya mendorong, menjadi motivasi diri mereka untuk bisa menjual, menambah jual, tapi tidak mengontrol nilai-nilai yang ada. Yang sudah pengalaman bekerja di perusahaan, tapi tidak memperhitungkan untung ruginya. Sangat prihatin bagi kami, wilayah adat Penasaimos itu sangat sempit. Dalam perhitungan waktu 5 tahun dia akan hanya tinggal tumbuh rumput. Tidak ada pohon lagi. The problem is that somebody asked me to smuggle. Who is the buyer? Important. Who is the buyer? No buyer, no smuggling. Then who's the smuggler? Who is the buyer? This a mafia. This mafia better than the Rux mafia. Rux mafia is no good. This one is okay.
we traveled to the 6th country in Europe, and we met with representing of government, parliament, and also NGO in Europe. German law, you have to have an offence where the court has said this is Some of us coming from many parts of Indonesia, and we do a lot of investigation and research with regard to our forest, and also that we try to monitor what our government do to stop the illegal logging activity in Indonesia. We understand that timber mafia is behind this problem. One minute, Sugianto is yelling at Rui, and the next minute, he smashed his fist into his face and is pummeling him. I'm no good at self-defense at all. Yeah. So I just try to cover my face. That's all, eyes and my face. That's all I did. Head wounds bleed a lot. He was bleeding very, very heavily. And over the next hour, Rui sustained more punches, more kicks. They said to me and Faith that we can kill you anytime, easily, and we won't have any problem. Across the street, the police are arming themselves with rifles and preparing, I hope, to take Rui and I to the airport so that we can get out of here. We can go home, which is not what a lot of Indonesians can do. I'm lucky like that. I can go home. This is their home, and they face these kinds of threats every day. Satu kilometer dari airport dihadang oleh 20 orang yang bersenjata lengkap di tengah jalan besar. Nah itu motor kami itu dipepet gitu, jatuh, saya jatuh. Begitu saya jatuh lalu mereka hantam dengan senjata mandau Dayak itu. Jadi saya semua belakang nih luka-luka, lukanya 17 mata luka. Dengan setiap luka panjangnya 20 cm, kedalaman 4 cm. Dengan jahitan 209 jahitan. Sebenarnya saya ini sudah hampir masuk kamar mayat. Sudah didorong ke kamar mayat. Karena diberitakan saya sudah meninggal. Cuman saya pada waktu itu masih sadar tapi tidak bisa bicara. Saya goyangkan kaki ini begini. Saya goyangkan kaki ini begini. Dilihat oleh perawat, mereka teriak, "Oh, masih hidup, masih hidup." Jadi ini yang jelas di sini luka. Di sini luka, telinga sisa 1 cm. Kemudian di tangan ini putus total, permanen. Yang ini tulang ini 2 putus. Dua-duanya putus. Kalau ditanya saya takut gitu, enggak. Saya enggak ada merasa takut. Saya hanya takut dengan Allah saja. Ya. Walaupun saya begini, saya tetap semangat untuk memerangi illegal logging ini.
indicator that we are success to convince our government is right now they are listening to our argument, and they starting opening to speak with many stakeholders in Indonesia, including the representative from Indonesia civil society. We are in Brussels. If a good VPA between Indonesia and the EU is signed, then we could expect a good impact, such as the assurance that the timber and wood product from Indonesia comes from legal sources, better law enforcement, the opportunity to work on reforming the forestry sector in Indonesia, and involvement of civil society in all this process. Untuk tadi, untuk ke hari kami coba hari ake, sampai tubuh pai kami, sampai tubuh kami, sampai anak kami, sampai ucuk kami, sampai icet kami, sampai uyat kami lah. Utai itu harus nurun ke menurun, ngenan ke menua to.